sarana penyeberang yang sangat baik. Mereka merupakan sarana untuk menyeberangi sampai ke pantai seberang, yaitu Nibbana, dan itu merupakan suatu sarana yang sangat baik. Dan mereka-mereka ini, baik Yang Mulia Sariputta, Moggallana, Punna maupun Mahakaccayana, mereka semua mampu mengajar Paticcasamuppada secara sistematis. Pertanyaan berikut, next question. What is Nirodha Samapatti? What is Nirodha Samapatti? Why only the Anagami and Arahant who already had the jhana can do Nirodha Samapatti? Apa itu Nirodha Samapatti? Mengapa hanya Anagami dan Arahat saja yang telah memiliki jhana bisa memasuki Nirodha Samapatti? Nirodha Samapatti is cessation attainment. What says? Among Nama Rupa, Nama cease completely for fixed time. 1 day, 2 days, 7 days, etc. Among materiality, mind-born materiality cease for fixed time, 1 day, 2 days, or 7 days, etc. So such type of cessation is called Nirodha Samapatti. If Anagami or Rahat wants to enter Nirodha Samapatti, first they must practice Vipassana. While practicing Vipassana, the object of Vipassana is this jhana attainments. Apa itu Nirodha Samapatti? Nirodha Samapatti adalah suatu pencapaian di mana berakhirnya berbagai fenomena mental dalam jangka waktu tertentu, entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau beberapa hari. Bagi seseorang yang sudah mencapai Anagami atau Arahat, apabila dia ingin memasuki Nirodha Samapatti, maka dia harus mempraktikkan Vipassana. Pada saat itu objeknya adalah pencapaian jhana. When they enter Nirodha Samapatti, the reason is they begin bored. They have a lot of disenchantment. Why? In Saddha Thana Kusala Sutta of Khanda Sanyutta, Buddha says, permanent dwelling place of Arahats, Sattata Vihara. What is the permanent dwelling place of Arahats? They always dwell a nature or dukkha or another nature of 5 aggregates, dependent origination patterns, 12 visas, 18 elements, etc. So they always see anicca, dukkha, and anatta. But they had no opportunity to attain final cessation, Parinibbana, because their lifespan is still exists. Because of this reason, if they always see this nature, dukkha, anatta, day and night, so they begin bored, and they begin disenchantment.
Because of this reason, temporarily they want to attain final cessation, Nirodha stage. Because of this reason, they enter Nirodha Samapatti, cessation attainment. Mengapa seseorang ingin mencapai Nirodha Samapatti? Karena dia sudah bosan, dia sudah muak terhadap kehidupan yang ada saat ini. Di dalam sebuah sutta yang ada di dalam Khanda Samyutta, Sang Buddha ada mengatakan kediaman permanen bagi seorang arahat atau satata wihara. Permanent dwelling place. Ya. Satata wihara bagi seorang arahat adalah Nirodha, the permanent dwelling place. Jadi tempat kediaman yang permanen bagi seorang arahat adalah anicca, dukkha, anatta dari berbagai hal, yaitu entah itu paticca samuppada, berbagai faktor yang ada di dalam paticca samuppada, kemudian berbagai 12 elemen, unsur, ayatana, dan hal-hal lainnya. Dan mengapa mereka ingin mencapai Nirodha Samapatti? Karena hidup mereka itu masih berlangsung. Jadi usia mereka masih ada, sehingga mereka belum memiliki kesempatan untuk mencapai parinibbana. Oleh karena itu, mereka ingin secara sementara mencicipi parinibbana. Oleh karena itu mereka memasuki Nirodha Samapatti. They also don't want to enjoy Chinese New Year. So because of this reason, though they try to enter cessation attainment Nirodha Samapatti. If they want to enter cessation attainment, they must practice vipassana. The object of vipassana is this jhana attainments only, not any other formation. So they must re-establish first jhana concentration. Emerging from first jhana, they must contemplate first jhana dhammas as anicca, dukkha, and anatta systematically. Then they must re-establish second jhana concentration. Emerging from second jhana concentration, they must contemplate second jhana dhammas as anicca, dukkha, and anatta. In this way, they must practice vipassana systematically up to number 6 jhana, the base of nothingness jhana. They re-establish base of nothing jhana concentration, emerging from base of the nothingness jhana concentration. Base of nothingness jhana concentration. Then they must contemplate those jhana formations as anicca, dukkha, and anatta. After that, the number 6 is the base of boundless consciousness jhana. They must re-establish this number 6 jhana, base of boundless jhana. Base of boundless consciousness jhana. Emerging from that jhana, they must contemplate those jhana dhammas as anicca, dukkha, and anatta. Then they should re-establish number 7 jhana, the base of nothingness jhana. Emerging from the base of nothingness jhana, they must do 4 types of
determination. If Sangha wants to see me emerge from this cessation attainment, this one. Then if Buddha wants to see me quickly emerge from this cessation, may quickly emerge from this cessation attainment. And then they must fix time for 7 days, etc. If they fix for 7 days, when 7 days, at the 7th days may emerge from this cessation attainment. Another one is may my parikaras. Parikaras is belly, maybe ropes, etc. May do not harm by any danger, such as fire, etc. So he do this 4 types of resolution, determination. After that, he must re-establish number 8 jhana, the base of neither perception nor non-perception jhana. As soon as he enter into the base of neither perception nor non-perception jhana, one mind moment, between one mind moment, he reached cessation attainment. So because of this reason, every anagami and every arhat cannot enter this cessation attainment. Only anagami and arhat who had already attained 8 jhanas, they can attain this Nirodha Samapatti. They can practice Nirodha Samapatti cessation attainment. Jadi bagi seseorang yang ingin memasuki Nirodha Samapatti, dia harus mempraktikkan Vipassana, di mana objeknya itu adalah pencapaian jhana. Jadi pertama-tama dia harus memasuki jhana yang pertama, kemudian dia melihat jhana dhamma yang ada, kemudian keluar dari jhana pertama, dia mencoba untuk melihat jhana dhamma secara sistematis dalam aspek anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian dia memasuki jhana yang kedua, kemudian keluar dari sana, keluar dari jhana yang kedua, dia merenungkan jhana dhamma yang ada. Demikian seterusnya sampai ke jhana ke-6, yaitu di mana jhana ke-6 itu adalah jhana berlandasan kesadaran yang tidak terbatas. Kemudian keluar dari sana, dari jhana ke-6 tersebut, lantas dia seyogianya merenungkan jhana dhamma, melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya. Kemudian dia masuk lagi ke jhana ke-7, yaitu landasan ketiadaan, landasan kekosongan. Dan pada saat itu dia seyogianya melakukan 4 adithana. Yang pertama adalah apabila sangga ingin bertemu dengan saya, maka saya seyogianya bisa segera keluar dari kondisi demikian, keadaan jhana demikian. Apabila Sang Buddha ingin bertemu dengan saya mampu keluar dari keadaan jhana demikian. Yang adithana yang ketiga adalah saya seyogianya berada dalam kondisi demikian dalam jangka waktu
tertentu. Setelah itu mampu keluar dari keadaan demikian. Misalnya saya memasuki keadaan demikian dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian adithana yang keempat adalah semoga perlengkapan hidup milik saya tidak berada dalam ancaman, misalnya terbakar atau hanyut dalam banjir. Kemudian setelah itu dia seyogianya memasuki jana ke-8, yaitu memasuki jana yang berlandaskan tiada persepsi pun bukan tanpa persepsi. Dan dalam jangka waktu satu cittakhana, satu momen batin, dia akan memasuki nirodha samapatti. Jadi hanya para anagami dan arahat yang sudah mampu mencapai jana ke-8 baru bisa memasuki nirodha samapatti demikian. Another question. The next question, how purification of sila can be done or achieved? Bagaimana pemurnian sila bisa dicapai atau bisa dilakukan? One day, Subrahma Deva Buddha, Subrahma Deva asked one question to the Buddha. Why he asked this question? Subrahma Deva Buddha has 1,000. Do you understand? 1,000. 1,000 deities. So one day they enjoy in one of maybe botanical garden, maybe in one garden. Then 500 deities go up trees to pluck flowers for their Deva Subrahma. They are singing in plucking flowers. Very soon, Subrahma Deva Buddha did not hear their song. Then he looked up. At that time, there is no one. Where are they going? He reflected. He saw they dying and reborn in hell. 500 deities. Oh. Then he reflected his own body as well as another 500 deities. They will also in the same way will go down to the hell after 7 days. He had a lot. What? A lot what? Afraid. If you have such type of afraid, very good. So he quickly came down to the Buddha and asked one question. How we should suppress such type of afraid? Buddha says one stanza. I want to explain this stanza only. Ninyadra bhoja tapasa ninyadendriya samvara. Ninyadra sabha nisega suti pasami panina. What is the meaning? Without bright design, 7 Bhojangas and Noble Eightfold Path are same. Without bright design, 7 Bhojangas. Without controlling 6 controlling faculties. 6 faculties. And without relinquishing all defilements, I cannot see the happiness of any being, happiness of beings. Subrahma. Jadi saya ingin menceritakan sebuah kisah. Jadi ada seorang dewa yang bernama
dewa, dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Buddha. Jadi pada saat suatu ketika Suprama Dewa ini dia pergi ke sebuah taman untuk menikmati pemandangan taman tersebut bersama 1000 dewa lainnya. Dan ketika itu ada 500 dewa, mereka memanjat pohon-pohon yang ada di sana, kemudian berusaha untuk memetik bunga yang ada di pohon tersebut. Dan ketika itu Suprama Dewa tidak mendengarkan suara apapun, dan dia merasa heran. Kemudian dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri kemana mereka pergi. Ternyata ketika dia melihat dia melihat bahwa dia menyelidiki, ternyata ke-500 dewa itu sudah terlahir di alam neraka. Dan kemudian dia melihat ke dirinya sendiri bersama 500 dewa lainnya. Ternyata setelah 7 hari dia pun akan terlahir di alam neraka. Lantas muncul ketakutan yang sangat kuat dalam dirinya. Dia berusaha untuk menghampiri Sang Buddha, kemudian mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Lantas Sang Buddha memberikan sebuah jawaban dalam bentuk syair. Bunyi dari syair tersebut adalah, bagi seseorang yang tidak mempraktikkan 7 bojangga, yang berarti dia tidak mengendalikan ke-6 indrianya, berarti juga dia tidak akan menanggalkan semua kilesa, semua kotoran batin yang ada pada dirinya. Bagi seseorang yang tidak melakukan hal-hal demikian, maka saya tidak akan melihat kebahagiaan akan muncul pada makhluk-makhluk seperti ini. So guarding faculties is very important. What are faculties? 6: eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Altogether 5 faculties. You must guard these faculties if you want to have purification of virtue. How you should guard? Please close eye, please close ear, please close nose, please close mouth, please close mind is impossible. So you must guard. If you have eye, but you should pretend not to see. Although you have ear, you must pretend not to hear. If you always pay attention your eye to others, if you always pay attention to ear to others, then you will have a lot of unwholesome dhammas. You are accumulating unwholesome dhammas. Then your virtue cannot be purified, because you may have a lot anger, you may have a lot attachment, you may have a lot some type of defilements. So this is very important. Most important is mouth. If you cannot close your mouth, this is problem. You cannot purify your virtue. This is very important. But to guard mind is not easy. Although it is not easy, you must guard. How? There is one sutta, Komopama Sutta. I will explain this sutta in brief. Jadi ke-6 indria ini sangat penting. Kita harus menjaganya agar bisa menjaga kemurnian sila kita. Apa saja ke-6 indria itu? Yaitu mata, telinga, hidung,
mulut, lidah, dan badan. Jadi kita harus menutup mata, menutup telinga, menutup hidung, menutup mulut, tetapi tidak mungkin menutup batin. Jadi kita memiliki mata, tetapi kita seyogianya pura-pura tidak melihat. Kita memiliki telinga, tetapi kita seyogianya pura-pura tidak mendengar. Apabila kita tidak berusaha untuk menjaga mata, menjaga telinga kita, maka akan muncul banyak akusala kama. Akan muncul banyak hal-hal yang tidak baik. Kita tidak bisa meningkatkan kemurnian sila kita. Akan muncul berbagai kotoran batin, akan muncul kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah menjaga mulut kita. Karena kalau tidak menjaga mulut kita, maka kita tidak bisa memurnikan sila kita. Untuk menjaga batin ini sesungguhnya ya memang tidak mudah. Saya akan menceritakan sebuah sutta. Komopama Sutta. Similarity, the smell of tortoise. 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 Tetap. Ya. One day, one tortoise is searching for food on the bank of a river. Maybe that bank may be a sand bank. So one fox also searching for food on the bank of that river. They saw each other very far away. At that time, fox has the intention to bite and eat this tortoise. Tortoise also understand fox is coming to eat me, to bite me. So he understand then what he do. He shrink. He put his 6 limbs, head, one hand, another hand, 2 hands, 2 legs, and tail. He put in his shell, all, and then he stay quietly. Do you understand? Very good. Kumo. Jadi nama sutta itu adalah Kumopama Sutta, dan secara harafiah berarti perumpamaan seekor sutta tentang perumpamaan seekor kura-kura. Jadi pada suatu hari ada seekor kura, dia ingin mencari makanan ke tepi sebuah sungai. Pada saat itu ada seekor rubah juga mendatangi tempat itu. Jadi mereka kedua, yaitu rubah dan kura ini bertemu di tempat itu. Dan rubah ini memiliki niat untuk memangsa kura-kura ini. Dan kura-kura ini paham juga bahwa dia akan dimangsa oleh sang rubah. Oleh karena itu, pada saat itu dia segera memasukkan ke-6 anggota badannya ke dalam cangkangnya, ya. Jadi apa saja ke-6 anggota badannya, yaitu kepala, ekor, kemudian kedua tangan, keempat tungkai, ya, keempat tungkai. Dia memasukkannya ke dalam cangkangnya, dan dia hanya berdiam begitu saja.
Jadi kalian paham kan? Jadi kalau kita bisa melakukannya seperti itu akan sangat baik. Pork also sit nearby the tortoise, waiting for chance to eat the tortoise. Tortoise also understand. He is waiting for me. So he never put his limbs outside the shell. Fox wait for a long time. Slowly fox became bold. Then he left. In the same way, because fox is defilements. Defilements are attachment, anger, hatred, envy, jealousy, etc. All defilements. These defilements are similar to fox. If you want not to be bitten by this defilement fox, you must guard your 6 limbs, and you must put your 6 limbs in your shell. What is shell? Shell is samatha and vipassana shell. You must put your mind always inside your samatha vipassana shell. If you are practicing samatha, then you must put your mind in your samatha meditation object. If you are practicing vipassana, you must always put your mind on your vipassana meditation object. If you do in this way, you are guarding your mind, not to be biting from defilement fox. So, if you want to purify your virtue, this is very important. You must practice samatha and vipassana diligently, and you must always put your mind in your meditation object. On your meditation object. At that time only defilements will not visit to your mind. At that time only your virtue will be purified. Because Putujana Sila, worldly beings Sila is not permanent. They observe 5 precepts. They undertake 5 precepts, it is true. Or they observe, or they undertake 10 precepts, it is true. But it depends on their own mind. If they want to break down, to break one sila, then that sila is spoiled. Spoiled means biting by defilements. This sila was biting by defilements. Because of this reason, that sila is not pure. Depend on their mind. Because of this reason, to purify their sila, they must put always their mind on their meditation object. When they are practicing samatha, they must put their mind on the samatha meditation object. When they are practicing vipassana, they must always put their mind on their vipassana meditation object. At that time only their mind can be purified. When their mind purified, at that time their body also purified. Jadi pada saat itu sang rubah melihat kura-kuranya itu memasukkan ke-6 anggota badannya ke dalam cangkang. Lantas dia duduk dekat kura-kura tersebut menunggu. Dan sang kura-kura dia juga paham bahwa sedang ditunggui oleh rubah. Sehingga dia tidak mau mengeluarkan anggota tubuhnya keluar. Dan akhirnya karena rubah itu menunggu cukup lama, akhirnya dia sendiri bosan dan meninggalkan tempat itu. Dalam hal ini rubah itu ibaratnya adalah kotoran batin kita atau kilesa kita. Apakah entah itu kemelekatan kita
keirihatian kita, kebencian kita, kemarahan kita, dan lain sebagainya. Jadi agar kita tidak menjadi korban dari rusa, tidak menjadi rubah, tidak menjadi korban dari kilesa kita, korban dari kotoran batin kita, kita seyogianya menjaga keenam anggota badan kita selalu berada di dalam cangkang. Maksudnya apa? Kita seyogianya berdiam di dalam samatha vipassana. Kita seyogianya menempatkan batin kita selalu berada dalam meditasi samatha vipassana. Ketika kita melakukan samatha, meditasi samatha, kita seyogianya senantiasa berdiam pada objek samatha kita. Ketika kita melakukan meditasi vipassana, kita seyogianya senantiasa berdiam dalam objek vipassana kita. Apabila kita bisa melakukan secara demikian, maka kita akan mampu menjaga batin kita. Kita akan mampu untuk membuat sila kita menjadi murni. Jadi kita harus mempraktikkan samatha vipassana. Kita seyogianya menempatkan batin kita pada objek meditasi kita. Sehingga dengan demikian kilesa atau kotoran batin tidak akan menghampiri batin kita. Kita mampu menjaga kemurnian sila kita. Sebagai seorang putujana, bisa saja seseorang mengambil 5 sila, bisa mengambil 10 sila. Agar dia bisa menjaga kemurnian silanya, agar tidak merusak atau tidak menghancurkan silanya, dia perlu menjaga agar silanya itu tidak menjadi spoil, rusak juga. Jadi dia harus menggunakan sila untuk mengatasi, untuk memerangi kotoran batinnya, untuk memerangi kilesanya. Jadi cara memurnikan sila adalah menempatkan batin kita pada objek meditasi kita. Pada saat seseorang sedang melakukan meditasi samatha, dia seyogianya menempatkan batinnya pada objek samatha. Pada saat seseorang sedang melakukan meditasi vipassana, dia seyogianya menempatkan batinnya pada objek vipassananya. Hanya dengan demikianlah barulah seseorang bisa memurnikan batinnya. Hanya dengan cara demikianlah baru seseorang bisa menjaga kemurnian silanya. Therefore, if you want to achieve purification of your virtue, number 1, please close your eye. Number 2, please close your ear. Number 3, please close your nose. Number 4, please close your mouth. Number 5, please remove homesick, not to go back, because bodily sensation also very dangerous. Then number 6, please cut your mind by putting your mind on your meditation object, samatha object and vipassana object. At that day, you will achieve purification of your virtue. Jadi apabila seseorang ingin mencapai, ingin berhasil dalam kemurnian sila, ingin berhasil memurnikan silanya, menjaga kemurnian silanya, maka dia harus menutup matanya, harus menutup telinganya, harus menutup hidungnya, harus menutup mulutnya. Dia harus menyingkirkan
kerinduan akan rumah karena sensasi jasmani sangat berbahaya. Dia juga harus menjaga batinnya. Jadi dia harus menempatkan batinnya pada objek meditasinya. Hanya dengan demikianlah baru seseorang bisa menjaga kemurnian silanya. Let us stop our Dhamma tonight. If you have any question, then you can ask. Ya, mari kita menghentikan Dhamma Desana kita hari ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan yang berhubungan dengan jawaban yang baru diberikan pada hari ini, silakan mengajukannya. If there is no question, sharing merit. Mari kita melakukan pelimpahan jasa. Idame punya asawakya wahahodu idame punya nibbana sa pachiyo hodu idame punya sabha sadana pajema desabe mesama punya baga labandu sadu. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa menuju ke berakhirnya kotoran batin. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan ini juga dengan jasa-jasa kebajikan ini saya membagi kepada semua makhluk hidup. Semoga mereka bisa mendapatkannya secara merata.